que a Tito Gamuti nia pe de la Cristo biajo fofo nson katato bobe fofo chweke o ela be bonya no si wo mo lo nya selo nya pe to kla pe no nene ma ye agboti pe agbe ya ye klo mi vana ye sia yi gba ocho gbe le 101.7 FM dit les radios citadelle vont nous to meto siobo tipo pe kokko me a agbe ye klo mi vana e ya me gade ale agbonbe nya te pe nya wo nya agbo vi ji ha ga tegbere ji do pe ji gbonbe mi chweke o nu sia nu do pe nu nya sala nya pe to kla pe no ejena fe wona fe yi mi gale e troya mi papa meto mi aviode me yi choye ma ji ko se la sinya ba mi tere mi apenyo so monti wo ho kena wona ya pa jijeje e do ajijo na nya ha ne ya deko nya ha me fo se chien ye me do de chibe to ho no fo mi ha se mi apenyo boka oh ji jo gba na nyunu yi o me e troya mi gava mi ga de to mi na ogbo mi asro no mi na ogbo eye mi ga wonya visuere ko ike akpromi be mi ado de sina de troya de combien bientôt mi ago mi ado velena mi ado bia pe mi ado gbero mi ape klolo katan troya mi ape commandant bubuto ape to legede ko ku Jérôme e pe ado lo katan mi e de bubu wanti lo ape fia sama troya ni ma ke fonye atonkojo seta e kenye vo gandoa vogan nuto vogan doa dikola me de bubu nti troya klo ado lo katan ni benglo be fonye ape to Vincent e ple fonye Victoria Siobo e ple fonye tata o katan fonye Siobo André wakatan onye nu mekla suta me de gboro wakatan troya nyebe nglobe vo PlayStation to han amoyo katan no tepema o se mi ape wona ya fonya de mevia fonya mblaso baki efis baku efis ple o te kola lekpa wakatan o sogbo Apsonic fonya boga dadasron aleke o trayare mi debu mi katan ti vie to mi ape podo ame le podi kpona ya fima tata Fabricia mi de bubu ya ham ti kle no katan troya le tepema ya me o katan ko ole vo PlayStation o se mi pa wona ya mi de bubu mi katan mi amti nene ma ke mi ya mi pa ko vile togbo wa we no tepe ya wono mi am jon e webe mi no de di no nyo to me mi me nglo be mi pa ko jori le hon ame o katan no toji o sia jo na pe wona ya mi de bubu mi amti troya ye nyeme nglo be gérant hôtel Beta aleke itroyade ogadolo kata mi debu mi anti itroya mi ona metakpon ye ame po me avatia mi agbo yo ga fon jona de no nyo to me to jino to itroya yi atitre mi amti la benya vive viare le nyasi mi akwero mi to jino no ave mi akwero mi anti mi ga we han waji fiata de gato e ya na anwa mi ayira huangodo mi ebe mo no nala itroya to a fonye e ga Glo Michel et tout gobe Michou le champion mi ayire ma gwa ko hagbere mi ko Michel mi ko mita e megbe a mi agere e kwa me alebe ma de egbepe etanyare go e eto sinajiwo eno sinajiwo alekeke olera o magbane olo eto sinajiwo eno sinajiwo alekeke olera nagbonya no selo Maoulet Son Excellence Léo Lambert Amouzou Kongedrima yo nyasela nyo apoto pola pono miawe gazon va e jona pe wona meke ejile joma legbegbe troya ela be tanya ya de o doju jona nya ha awe na keke mi apeno poke ya mi agade mi apeno posusu o mi de adu ago gbe na mi ahun eye mi akatan le keke mi ape eno pe la fia mi so anu to mi agbo a
miakakpere miamti etroya elabena de do vivichina nyi ha la fima eta mabia so miagbo be miare miapoto na mie eye miaje gome mia de tanya rego eye mreba miakpere miamti nyavi soare koye wonye kakele na mi be miare to na mvie efunyare va dore dinye ni cho eye wona menya be yoto ple yo no di yo mais attention yo nye nous tout fait nyonu ha eton jogbo fe ku to na yo la mamle to ho jinu efe yo to tro megbe yo no nto eno anyigban klikom afo na ke akpera mo un anya na mo yo va zo ame igomenye me yo chi nkogbe to le yo shi nyonu a to ho no ve ya manu yo gere sonre de pe yo me esuku vo megbe ayi me da ngogbedo agere sonre de pe nya o me a yo no me da shireji o yo da yo na onya be efu yo katan ye pecho ko pe de vi meke ayi me wa to dia me mega valley o efu yo pe keke va do pe ya na a o elebe wa gere sonre de pe nya o me la wa de sonre ihe akpere yo mti Natima yo no egbona yo dango gbeto ya ewe be na yo da me da shireji o eyire so re aji eyo hen chito eva yo ple wa ple yo no do me eva no yinvu eye so re ya nto va bu ipo o de po opo edo je shi han be so re ma gate ma ye ji na ye o ike va we be na so re ma wa gle no wa ple de kakuya eyanye gbanto Zevelia gaba ponu tububu eyi me so de pe ma gle na yo dala yo ple no ye tia eye o wa ajododo pe ona o yo no pe rehun eye o nye ba ajododo pe nya ye me yo no ta enyi e ma la ajododo pe be no me o kata me ike ba we be yo dala yo no mti yo no hava no pe homta ba we be na nsese me gavale shi ebe wa ga yire do wa rekeji we be na tere yo damti kena ipa dodo pe nko gbe de ta yo da ma ye haya ho yo le yo de me ho plasa aye yo katan pa ma yo no yo da pa gba jeje ple yo no to pere won we be na yo no ho fe aham nwe gbere kala yo da va tere yo no mti o na o nya be ye ponu tuare o do du jona ye be yagadi abenu tu eveli ene e yo nye gbanto we gavali ota na sela nyu apeto pla peno yo no me ga do nti are ko de ko glombe ne enyo ne ya manto kola wa yireji berekala yo da va tere yo no mti na o nya be nu tu ye ya ye po eye o do ju jona ye be ya de la na ye nya be khoya me yo le hafi yo no strandem la anyo be yo ade yo no le khoma me tututu eye wade no aple no via odego waji ko bubu na we na sela nyo apeto pla pe no ye da ha bo restaurant unti e gbere kala over the yo odego la fama yo haya ko bubu na yo eye una nko gbedoga avance yin ya ekola yo no pa me eye avance malo nko gbedoga ma evokem eye hafi nko gbedoga ma na vola tito gere yo no play yo da odome yo nto go ha me nemle to kata ye da ma de na yo kata berekala eva pa me eye va yo no gbo no biam chogbo be nukata wa no nufom cho ye mti be ye de do gola pare me ika ko bubu na ye ma ha ala be no sem le gbota be eno nufom na mo be ye vide do apame de do gola apame ye da ye ovala do jire na ye no atradito e do jire na ye no atradito e amewo apeli ka we pere ye mti eye mlemba hafi wa do gola apame la ena yo no nya be ta flache
etaveto wo nye gaula do peji ba jeto wo nye eye wo na je e no vi mamleto ha o titrere unchi de expression ya e de e to ala o titrere unchi nyaka gbo wa chu wala alebe najiame avanya je eyi me iwo di mi o ka tan mi ato mega value ya nto 3 si me cho mi anti keke mi va do po mama ha na sele nyu apeto kula pono mi ano ya me ponu wole rokui eyo yo ha yo bli de me yo dagajo ka kenke ko no di jem asa no di jem a yo dava cho yo no cho ko wo futo jiro hono nyema me ga lo terare yo hu eye na li keke o va gra pa makola ekema ejirpe nya ko nyena to go be yo nto eva panko yo pe ko fe no tutum yo nyanu na mo yo fo na ke na mo yo wonu de sia de ha me po gbeto po me abia cho yo boko ale be ate kokoba ano ho fe hem gberekala yo daga va dura pa me esi onye dodo alo blado onye na wa kle ntuala gava dura pa me ayo vala adu yo pete ovo do dire na yo ha yo le yo do ku ne me ne mo kokle dada yo anye na yo ka ke to hono da si oji yo me ponu areke o eye na jama no biambe nu ka gbo wacho esi me yo li keke fiaro we nye ya me ga no dom do riu eye o aga wa no anya jimde ye mu ma ha e mai me yo daga do dre na yo no atradito keke mrebala do peji na yo no ba ye menye viajiji o eyo le me gbeshi na yela ya ko enye via ka ke ye ala mega hlena ye de via otiji o do me o ike we be na mi ada ya pojiku bia via cho gbo be de me no epopo ma ha eye mi ada via do peji be me no epopo de dada goyiyi jajira munchi e mayila mi ano ya yire ku me yo fanvi ta shi avi fafa me eyi gede yo va blide me hafi ojo na sela nyu apeto kula pono eyi meye dava memle to va do dire na yo no eyi ojo le yo gbola mega po anu pe yo eye o cho yo abe asisu ene enu ajamento ne to gwele mota wa kle opo wo no nto wa je to wo no mto chi hala gbedo do re kemeliu ne na jama no yo mto go ha be vinye afika na yina medu anu nto go ho igo menye be do klipa be menye na jama wo nye na yo nya sela nyu apeto kula peno nya chi ma no jinvu ni choi wadu pela yo no ha no jikupon yo ha yo no jikupon yo dan to go ha e ya nu ope de yo no mtibo atema churo waku alebe sonore watema yeji na yebobo yela be yenye kuki na yepe sonore pe esimo odo ni kona yama be nyaje aje wolata na selanyo apeto kula peno eyi me na chima no ji po yin va yin cho miedu peta troza miedu va yin cho a yo no mva yo ame atoma mleto opopu ane mamleto opopu bia cho yo gbo ba anyo be wa cho ake yo da esime wonu o kacha jivon na yo donu na yo be yo fenu ma jeji o esime yo plo yo no do ta ka ke gba anyo be yo aga wo de fia nyeto ma o pedo de fia ya ma be da ple enon ko yo ga nyene ya ma esime o chi do me pe gere we nye ya pe adreson miano ya ple fia ono ke me nye ya nya da ya bia so fia ogbo no fia ma mleto ogbo be wa yire wa dagbo ye nto go ha ya pere wa hu alebe yo abie chochoke von yo orun eye wo ebe yo ma te ma dogole mota le yo no po yo ma va yo no gbo tala alo yo ma po no abe jilaple evi alo daple nyrogbo eno la yo wa po no ase gome eye yo abenu tu ene ye gbe ebe ma te ma va me gba va cho han esime yo da 3 si cho yo ntine ne ma awo de sia de be yo pa gbe wa chron eye o donu na yo han esime ye kho bakini chova ya ino be biambe ya ire campus ama ha nsere kamale isi o mi ejo na olo mi apere ye unti esime ye o gbebe yo ma yo dagbo abie chochoke ola yo no ha no jiku pomde yo unti ka ke yire kesu so na yo esime yo amero nto go ha meji chiwato
aleke yo watima da foya alebe yo to no jame wa senare gome yo da han wa senare gome ale po meme wakati ma no sosoi abe ale o je gome cho maume bado anyigbaji ma ha na selanyo apeto kula pe no egbe epe achirurua ihan iganye ya de manya me gbona kokobe gapola wonye mega kweve me gbere mi apenu ko me mi ayi mi arokio me mi asore mi ape nya se mo ugbo mi aji gaha gakoba viare de me ale mi apokayomi mi adoda mna mi ele be mi ato imi kwa dekoto ko me imi do apo me oro mi ayira hu agodo fonye gaglo Michel gbo wako hagbere ma ko mi tamre ba mi agere kwa me ale mi ro ipeto han wa je fiateur de gâteau. Ah maman, maman chérie, tu es toujours pour moi, je suis toujours pour toi. Car depuis ma tendresse jusqu'à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Car l'amour d'une mère pour son enfant est éternel. Je t'aime et je t'aimerai toujours durant toute ma vie. Adivi badade aho batino ya mudole ne olo. Adivi badade ma omudole ne. Adivi badade aho batino ya mudole ne olo. Adivi badade ma omudole ne. Non bada jamade aho bamede mudole ne olo. Yo, fonye gaglo Michel to wenya pe me do gberu de fonye Jove pe e popo me okatan de pe nunya ike ma uko deme alebe watima de tanya ya alo hagbe ya de go ike akpere du kopo pe okatan mchi eye nyanya ple modam nyanya pa da wi ike su di gaglo Michel ha eye webe tanya ya megbe ko hagbe atre nyanya onu a me dakperu de ha na sele nya peto kula pe no najiame nkaye wonye de egba megbe topo me atema titre a nyonu ihe leve vie na mawu ihe wo profite keke pe egbe magbe kela dampo e dempo bo amebe a fofu eye wajivi ne fuela ele na yaba leku wa yire kutome hafi ne efia dogolo nla agbova gbetome a evi he gbova gbetome ye webe no ha gbova gbetome a titere mbe menye ya ye ji o ta fla chelo me pa mo va wa fonu cho nu mo nkata umchi kaka ngogbodo nya wonye e me korore mi to jino lokata na sela nyu apeto plape no ojo na lokata maje gomonto ne rusi paji ameova kwa me akpere nwunye otroya nya fonu cho tanya ya mtia le nya rusi paji pano popon abe miato ani gban kumisi hu de vione fond miato de vione fond wezo yo apa meto ole mi aviodi menyi chonye ma do pedi e fond de dire amagbori o le dire on do yo don ogbo pom mi ton mi da pe pele wanti we da pe gbo to de we mi no so se amade o ma mi no bara mu apo do amade tu o fond akpe kaka mi da pe ro ha nene ma ke nye mi apaji ko kwa mano popon be nye vele apeto hospital asio boto dijia nye vele wezo yo ka pa meto uli mi aviodi au fond menyi chonye ma do pedi na da kpena ma mi da pe ro ha na sala nyu mi nya hoholo mi no mama Yesu Elise elle nya mi apaji mama Elise wezo yo de manya apa meto ole mi aviodi au fond sukukwari ah la gbe a mi le mi nya lenti mi da pe na to gbo wa de ma o tenya ha ma mi nya hu mo to de o mi eleji po me ade fon kan yo mi ado pe ne ho nene ma ye mi da pe ro to jino lo han de wa pe po me o katan pe agbe ihe ma u ga kona we a mi da pe ro ma u no de mo katanta mi agere kwa me ma bia cho mi apa me pepe ogbo alebo ade na ro gomme na mi ma je gomme cho mi nya mi apaji mama Elise ye nya mi no la fie ya ma bia cho ya ma gbo be no nu ka wonye
de ya ma vi swere ko afi ma yede bia oji ameno na jiama chuchuchu enyi yonu tie ma on popo no ema enyi ameke ne le fo de podoma na te pa kaka vaji ina na onu ikene na o kaka o chan le vazwa ma mia globe ameno jiama ma ina na mama me aloa imo vamali imo tomali na te pa no ya de kakpo de kako nyana de kakpo na te pa nya o mate jiama de kpekpo wa be no ya kpo chogodola do agba be ngba ni no ya wa malio ne la gba va nyina na cha kama modern we kama o jiama de no atrole gbo ya mo de hwe ne anu eti kaka me pe fo po no me mo po ye no po wa to va gba be le gbeto mo no popo ta ye hwe elo mo no ayo ya le mo bunu vo be no jiama po a ya mo chona chi no ya de kakpo de kako nyana wate jio toto la te jio chogodo la va do mo ba be mo toto we mo vo no ya lo ma te gbogbe be mo no we mo ita ameno yi na nyonu tai am ko be ya kororo be na komchi take mi atore hali ma bi mi ato aye de fione fo mo obi agbe ebe na jiame nu ka onye o han tu na nye do mahi nyemanya na wo da shi meyo na gajo jiu ale wo le komchi nya ha ma se nu ka nya na jama ma ha mi ato mi shi akpe kaka mere kui yo mi ma gbre jijiro na jiame ya ya te globe ka flan non ene fofu ile mlo podomoni kaka vajiwa yo na me najiamo na vile vo tasi le vo wa me mo podomole mlo kaka otri amasire ke ya kwa ya grand e vajiwa yo na me najiamo ikpe ni najiamo umo yo na vi tasi be najiamo normalement no yo be najiamo kwa me ne fofu jiwa ya ko ikpe ni najiamo Nivele hospital. Akpaka. Nivele hospital. Nyare ana shiwo kurenye ya unchi na jame. Yako makororo ha afia dezu. Ela bele bi na nyento. Yo. Enode. Nyare kemeli mi agbla chu nonchi. Do enomodo fo. Enomodo akwawo. Enoya nyare kemele siu. No gbla no. No we alwa. Ameke bopolele kaka il va drôle bopodoma il son coup kwa ngben ajia amama yo buna be amono jamaica amena hunva hihiam yo chala sa gbatoa omoyo na ba no ibo vamalio ibo po onto chamalio ibo po sremalio na te pa ta anoya de kama tuna anonchu to go ko kila tin va domra la vie plein no doma vokakia anoya anokboni I matin glo sabe no ya meji wa ya ni nyagbolo nyakwe ibe nyagbogula de kamale be tepo mo bi boko jo chakpo bo va gamele ko be bien ma hafi na dongo mo bia gabe abele mi denu keke vai mama Elise mi to mission o hana va poreji na jiame ya bele mi denu va yide de ya mama hatima no anyi ko na va chitre nu be gba mo nya wo eji mo wa nyefelia ela tin va mo be nyagbere la tin va to amodo bon manana doa mi jovo nyagbere mi awon nyefelia mi ho kudu mi bon poso so a etovo kudur ke no mo va no na yima nyagboro va na be evi bion la tin bion no la tin bio chan adu de ke no me la di le tepe ko le a tin globe ino tututa ya yeji tutua agom nu jojo ne le di ma kudu be nyagbogbo e kplenero tare kan jojo le di ma kudu be nyae vana mo vi non to fona fuji na vi be nyeke fo fuji o cha adu wona kan le di ma e be nya jojo e kplenero fo to bo nya ma kwata la tin to cha anuela we kan le nyagbogbo ne be yeji ya ko control la du jesi be yeji kan wona de le di e kele kpo be me kan fo fuka ji ya nu ya ma tin chogbo agogo yo e be nyagbogbo e vo nyagbogbo ma matem ma mi kudu me ke la gblo be me yeji yo gberegbero wa ka enyi nyagbogbo de ke na no susu mo no na gbogbo amya yeji tutu aka ngbo mi ale di de ka se ko be vino ba vo ke be sena le vinu ku be fu be na le vinu a Victor ka matin pe nyate po e amatro to gbo be i Victor tin jana gbagba pona pomoji yi na gbona vana o de siade vo abo vi
ba gba chocho mi mo na de kelen no le gbo be ka san doa de na trobo no na gbo e gbo la ro doa ka gbe ka san la doa la chikono vo ta vi no ba pa pe o jena de ke be le a nya no nya so wa amobu ni la imaji ta nya duda no no gbo kudo enu jojo ike npo soso le po kudo mo yiya ye wona be la ba ido ko be nke ale jin no nye kene jima yema sa ko la tin gbo le nya jojo mo fo aboma yi no e wa aw do abogba mo fe ma de san le funa lo nya gbogbo mo fe nya gbogbo mo fe le funa ma gbogbo mo yi no yo fo nya gbogbo ku do nu wona lu la no ji ke be la ba yi do ko be no nya oh mi an tokpo na jima ye lo de ka atufo be na gboro be mo ye ji yo ta ma tin gboro be mo yi no ji fo nya mo yi ku do nu jojo wa aba na be ngrude do ro ba ina na lo ayo no do ju na ma nya ba na do paji ma te ma gboro ne mo ma Elise de manya ne le wo fure fo ko vi wo gba ko aba chitre nu be mo we ji mun to go han nu kata na ro ki o tutu ma la ka ro ki o mama la ro ki o ma be ye vinye na vi wo menye ne o me ji un ko gbero viare ina le de fo ke va ji ne pota ni cho wa no ipa no yike odunu ipe afogodo ngodo yi pe to kata le won mo kata ko egba edo fe o gere so de pe yi yo me da shi le ji o ne be me ga yi ne mo ko o va ba no nye mo nye wo ji mo aje to na nye ma bi o be de yo ati ma yi ne ma nya mama Elise akpene mi am bia mere ku yi ma gbro be mate ma yi ne le mo re pepe nu akpere mi awon kata ma gbro ne ma abiale keke amayo ne donko na ma o deje sine ne be nyonu ma gbanu amadi le vi heme a asun bonto ntu ala te ma yava la tele no popo madi vo wa be o povidi o vi o lanku le vintia nyonu me lo na pa gbogbo to a mi ko so ntanya mi tem lo izame fia village jo ana ore ke ne ya fon pe nkelo mo ro gare mo ntanya gba trom lo yin nyonu an tok pe la no je se dele le ko sape amado kria wa pele ntio nu ke na yonu ya matudu ne se danado abe be jo itoto gbo ale doko efi obe kukule vintia yonu wone kan se wunka se wuntu eye ne na mama yonu a nyama doyo ke mi yona le nyama vio ba gbeme a gare pe chamale wa ta abe doya o yi mo fe o matematio zile ka kwa made duite a mi po nye kwa baji ni adodo moto ebe obe ya kwandele be ya tufo na mo yimo de ka po me mi po ya miawe mlo na ba ma mi oke po na nyu ya mi oke po na ba mi mate maglo avo eye na ye yeho aglobe evido la onga edo la butu akpele noa eglo to ma glo no fa vodo dasi ka lo akpavovu ke ye no cha ole vi mama gbeme a o cho no kan se bokpanti isa pe nka enu la nyo ne vie enu la jeji ne ke ma vi ma de sesela ma ka ya va do alo nu ke la va jo kaka no ma yi ne la citron nti o le fo le mle ala ku ala gan kaka le va soute nu va le tren le no wa la va glo bebe me ye ji o wa ma glo be nya gbema me le tefo le more pepe no deke no ala te ma sele do ku masire ka do nenyi be me yagbe madro no na kake ya dani o mi kwera me so le more pepe no if you work na jila ne me so vieto jila no me so le more pepe no yagbe ma me so le more pepe no mi ato mi shi hu o ha gba ko na titre vtio la nu mi ano ma me po godui ma se sen le document ma fi ma me popo nko na titre nu ko ba me ye ji ye gba o de ba te va me ne ma akpa mere ku obe no nya fufu ne ko dada nya o gbule gbogbo do chuchu sia mi ma do afi bo ado he o sia ya do lia mi be mi agba gbule gbang yo chuchu sia na mo bu amogo mo bu no chuchu no jia mi na no jia mo yo na jia mo yo ne chuchu sia obe oji ma hade na mi fifia be no mate do le fio vitamata do le no la te ha bon bu mo vi o mate yo be fio gbede ke na mo podo mo no kan da do mo vi e la gbo vo ine ni to kwa to we nene ma ye godo ta ni ma gbo fo dada no ko fufu ni o gbo apera yo me gaga ogu no ge mi ada ivi ya asime ye esran yo po ye toma ebe gbo na dege
ya ino no dom ne gba nya menyo ko ai o poa asi me wa ple jila o la pe me gore ka me yo no go fe me ya nto no ngona go fe ya yo po no ntu ye ya kwa ade no jamia ple enovia nutu ple nyonu mamle to de go la pa me ba ji go bu na o ai o ko avance ni menyo ko gbodo ga na kwa e ti afima de ye gba ko na no khware me ple jila o jiola na po ntu ko na de jiola ro go lo khwame ye na ko ntu ye va do khwame mi ato mi shimu mi tu au kule nyono osi a akpe mere kui okay nyamate grobe tradition mo le ma de ko no me ma dem le do no ya ma du ple to jino lo si ma dem le do no mi ka tam ye do ka fro mi be mi le mo kon mi be mi le mo sro mi be mi anyinde vo mo nya no nti mi anyinde lo si a enu anoye po me apomo ye ne mi adon so sro me a ka franc ki me adon so bon va don amama wa nya patienter gbogbo mi ale ku tia ne be ka franc me ve po ntu na janye le aponyema khoyma mi ku mi la ma de to o asebe dafide ku no nyama vio be ma kantu ntia okay nyama te dagone ya mama nto chama po ima edo nucho no yema po ima de video chan wa nyama nya be mu amo enye c'est ça ni ma gbre mo mi la mo po ima do gbogbo do si ama fo ton no que après attache au vaillant be ah you mo wenyu mi ano vi mi ada daro la no kantu ja on gba dina si no on gba dina si novio ton chu wa mate globe mi ka flan mi no vi ye o mi le gbogbo wa mi na exemple be amodo chon de na po mo afo chu wa da fo kaka globe nonye mo nonye le nyo mi le nye ka oko mate globe me exemple na mo le mo dogamo chu dogamo wa mate globe ka flan am nyanye ke noye le fia ka flan ne mate de nonya to le homo be mi ku sonya mi da wa no homo ave ha ya hono bo ne to an advance kwa ngbo sia mi de kuku yo ye mo dem le do ayo am na jamia tu na na mo ntolo chu le hene ile wona jimni ile kona gbo sia ka flamodo mo ne mo nyer ke ya mo do we kana ntunti wo na wa ma jena alo nya to ntu do we kana nyonti a ne mo nyeko traiter na wa ma no do na kaka pu na wa no fa da na wa no fa wa ma dem le dolo mi ka tam ye pa tale do ma ide mama Elise hangbo mama Elise de manya tale do pa nya o nyo tro ya no ga ne ide tware bo ta de ku ga di ya ta ga ba ta de ku me obia gaberi abenyo no ne ko na pore no tware mu nya kle no o mi no chokla sankle wo no via o kenko a egbereka ide ntu aba bia chogbo be de no play no vi wo do go mi aji ho bubu no ale be kho ya jamie la de jujona nya be nya klo mi no agodum la kho ma ko na nya ujila play no vi ware go ko na kho ntu are kho mi no gbaduma ya adwe gbadu chwa ye be yo eta be bia yo onyinu wona yo ke nyatepe o journal ya tenya wo chu le ntu goma le nyonu goma ikeni ni bo va do no mame a megbe popo ngba na nde sia de ke lolo ma bi o so sia o ne sapi no be do egbedo no ojo ba kenaka ngbodo ma yi ngba na ni ko yi shama na ni ma gblobe ejona gbogbo de nto yo ye jole fi ya cha wa ma be ne ma mo no me a enyi manunya ndo ma wo la mama gbema ikene fi obe eno dia me a lolo de blana eno ka ku vivito vino kakwi ma vion vi mi kweda vino kakwi ma vion via lono le blano ale gbegbe ma globe yene ni be yon via ve ganje nono me yame ine fio be ele jinu ka amakanti akudu me lono a ma globe be ma wonu nyanu do le tepe mo wonu ka gbo chona amadu kwi majesi
kple ame ɖokui dzi maɖumaɖu vivɔmɔ na amewo tsina kpo dzena dzomɔ ɖe lɔlɔ voa lɔlɔ le lia meɖo seƒo vɔ ɖea lia seƒo le si le nu ka me le nu wɔna me lɔlɔ le nana lɔa wole vovovo evi kunɔ evi ƒome dome me lɔlɔ ele atokɔ asi dome me lɔlɔ ele saƒe mawu me lɔlɔ tsa ele eya woyɔna be lɔlɔ agape yi ke kpena le ame ŋuti be lɔlɔ ve kpɔtɔewo kpata wote ɖuna dzi mi kpɔe ɖa lɔlɔ ma ŋdoe me va yi wɔ ne lɔlɔ ma yi ke ɖe nyi lɔlɔ agape o ma sue si nyawoa ela ɖo nu nya yi ke na kpe le ŋuti be la ta da sɔ la kpa vea kpata anya nu yi ke awɔ aɖo ɖa yi be dzi la kunu ameviwo gbɔ anya nu yi ke awɔ aɖo ɖa yi ma ame ke ŋuti yɛ dza kunua mekpɔ be me va sue si o ye nyi nu wɔ na yawo yi ke be ke ya trɔ ŋkɔ dze ge ma kpoa nenema me lɔlɔa ke ne nya tukpa si dome me lɔlɔ ma lɔa egbamble ale gbegbe ne nyi be ne biɔ tso si tsa be tɔ kakla be la tɔe ele ŋutsu gome le nyɔnu gome mama Elise ona me nya be nya David ale ɖe srɔ̃ ale be wonɔ tɔtrɔm tso edzila be ne kun tɔ tsa la ko susu be ne yavo ne ma da ʋa to ahoa ekplɔ na me yina nana tsa ekplɔ na me nana kpɔ ɖa kpɔ be ame lɔlɔ me ya ta ame ŋutɔ sɔ wi tɔ ɖokui ɖe amewo tsɔna kade na ve amewo mina tsike be yewoaku le lɔlɔ me ya ŋuti kema ne nyi be va me be wa be na ɖe ame ma gbe ɖe ata wɔ ma tsa fa mi kpɔe ɖa kpɔ ma gblɔ be ame ɖokui ma dze si kple ame ɖokui dzi maɖumaɖu mi kpɔa ye me nyawoe anɔ nu me ablibo atsɔ ŋku kpa fɔtsi ke asa de me madromadroa yi me yɛ nyinyama ya enyi be lɔlɔ ma tsa lɔ abli tso dzokpo nyina lena vlavlavla kpa ve tina le dodo me mi kpɔe ɖa vɔ yi ke ne nya gapo ne le asio saƒe le tɔ ma dzia lɔlɔ ma eyina ɖa abli tso dzodo le blitso joe elena vlavlavla votɔ kpɔ blitso joa la fifio tsi dodo me fia la gbɔ tsi dodo nene ma me lɔlɔa ɔna eye nye ma yo enye velia nye me obiage o agbetsi nye me obiage nya ti yo nya biage me le wa nye be ne nya eye mia da ya nɔ nu vɔ̃ɖi ya wɔm ɖe dila ŋuti kple nɔ ƒe viwo ŋua etsɔ fifo de hã bɔ ɖe ŋu be woƒe nuwo ma nyo gbe ɖe kpɔ le anyigba yi dzi o ye koe anye hlẽ fipode ya tsɔmɔ lolo ɖa woƒe nɔ ƒe viwo ƒe megbe ɖi de ma bia wo be abe dekɔnuwɔla ƒe nunyala ene ɖi de ye wate ma wɔ dɔ yi ɖe nɔ ƒe viwo ƒe agbezã ŋutia nye fɛ ɛyin o se wo yanua ebe dzoke kpe ma dɔn gbali pɛrɛ miawoe blitso dzoke kpe dɔn gbali tututu ya te dom na nɔa adom na nɔa be viwo mi kpɔmu ɖe ne efipode be nya enye be nya ebe dzɔtsoƒe lolo pɛrɛ keŋ bɔ miawoe wa be le wɔ nu ifipode le nu yi le wɔ mea menyi be akpɔ mi nɔ be wo ƒofi do ama zigbe ɖeke kpo la nɔ aƒaƒɛ do ɖoko ma dum la ebe nye me ta ne me nya fipode be dzɔtsoƒoa la hlɔna le dzi be yanɔ ebe nya gblɔ ele nya ebe dzɔtsoƒe keŋ gbɔ la kenu ba to le nume no wa la nya be mi nya ne dza adroa elagbaƒe elagbagble yi edi ma vɔ ɖe nɔna ŋuti eke be wo ŋutɔ sa la gbati va lɔe fa yina efipode nya gbɔgblɔ ɖo ɖa amegbetɔ ba gblɔ ɖo ɖa ɖo attention lɔɖo la ɖo nɔnɔme ɖe ne ta la dza ye keŋ gbɔ ye la gblɔ fipode nya ɖo ɖa ƒome mea kpɔkpɔ be ke ŋɖe ŋutɔ ba nyi yi ŋutɔ sɔ me gblɔ ne nu wɔna ŋutɔ ye nana amea ŋutɔ gena dzina fipode me ame wɔna ɖe medo dzesi nu be wɔ woyɔe wo gblɔ ɖeka zi ɖeka kpa wo ŋutɔ tsɛ la nya be nu yɛ wɔa ne me trɔ va kpɔ ŋgbo dome wa agbeme ma nyo ne yo ibe nya le vo vɔ ne mianɔ ya hẽ kpo nya vi wo be nɔ ye dzi o miatɔ ku wo hẽ mi le nye kpeɖeŋutɔ nɔ kaka va ɖu afi ɖe ɖe be ya ɖe ŋutu nɔ kpɔ ŋutsua be mesɔ nɔwoe ekpɔ ŋgbogbo ɖe do ŋkɔ nu ihẽhẽ ke ne le si be se le mia amewo tɔtsɔ le kpe do dzesi be ne ame ya nyame flu ɖea ɖeke be kplɔ yo kava ɖo funu ma tin kplɔ yo va ɖo funu wo be amatɔ̃lia nye dzinu ve koe le ya ma si dzila ku lo dzila ŋutsua ku o te ame ve ele mamle to asi ye o to aku ye o nɔ le fukpe kaka va ɖo funu o ne nyi xɔnametɔ se bɔ kpe nɔ wa ŋutia ne egbe la gba va flo tsa ma tin flo na no yi nɔ va da si le ŋutu di be la ɖea ŋutu la be ɖea la trɔ va zu ɔhlɔ yi nɔ la dɔa atsitre ɖe ŋu ŋutu la ɖe la trɔ va zu hlɔ la dɔ le nɔ ŋutia mi kpɔ ŋu ɖa mia gblɔ le fi ya be egbe flo mia nɔvia nu ya be dzɔtsoƒea edzidzi ne mi kplɔ mi aɖo le ne mi tsɔ ŋkunu kpɔkpɔ ɖe se kplɔ ya ɖo be kodzo mia ɖo kodzo va la tsia ya me nde le me le ɔdɔ le mia nɔ ya ba gbezã me do ɖo evia parce que ɖevia le ne nɔa ŋuti yi le nume kuku me tsa ekpe le ŋuti yi be xɔxlɔ me wo ti le yi nɔ kpɔ mia gblɔ be nane le yi dzi le ƒome ya me
et que ja banku ina fo me ta de mia no ela tro yin gbo se be kin to zin ya be yo atro do de ya ma ka di nkpokpo de le no si ta son de jurume ni son yo son ya va voir aya popo bu pa le kplo son de po ya et que lo be la gblo yon ya be vi yo be dia ba gbadum ta fi ya na mia gblo ni be ntu e ke na ba de yon ya ma kandi be jojo mo nyile ntu ya sese duro yon ya kadi me valo ntu ho dia nyonu ba gbezan me ntu we jona mo no chu ina ma unam nkpokpo ntu ntete ntu we na ba tin se kplo fo mo ta ni na fo mo de kplo gbe la do la nyama de kana do adam sugbon ni ma je ku do gbogbon la so le po mo ya kplo gbe le na ta wo ba gbagbon fo mo ya de kama no asi o wo go do te pe ya de komino ko ma be miato ya no adadam na nyonu a duro no e ke ba po be hona mo tomo lo si ta a cho do ku se va nkonu e ke we be nde pepe ke ba do no yomi ya e ke ba po do jesi be yomi ya cha pe nyame ke enu alele nti ino ma tin gbe gbegbo ba tin we a eziji bo le do ne ta nu gbegble le tuntu agbo le yonu agbo se duro miano e ke be miabo no bo po mo ya ka do be vi yo do mo le ba gbo cho kunu e ke miada de ya yon bo gbogbon e ke ni yon na mama kudo amono bo lon bo gbogbon e ke na mo no mo apa wa we be e no mo vondi ya kana gbono to ntu ya dia va na ibo kwe e ke ja gbole be agbodum ta le fi ya mo yin e ke le be tefo I ho ma cha bo ha ya ele mo be le yom di le ba kpo bo la fi de mo so I wati no fu na ba jeje la tin di tefo no fa Voma ni bana di tepo no to na jogo ma sa ba ho so to wa me yin ele be po be sro pre no kli hala fi de I no me ke mo le o monyo I tepo buli me ni bo to afo mo lo no to afo me aya mo mo lo for ni be ho ya me a ile po no pe ke o le mo so wa ate pe no cha ba di tepo bu no fa voma ni bana trust go ma so ho so to I yon me ke de gbelegbon no mi ki mi azu sron la to so ho a cho ho ma sa o mi ki be tepo ya e ma de bu ba manchu amu yon to san la pe mi ha ya kwa nyagbo na di do da mi okufu ya ntogbo amanya so me de bu ba manchu ta le fi ya ma gbo be ntu e ke na ba di yon vi ya mo du adam nyu de ke be atin se pe le po manchu do adam de ke se ba gbele famille ya to me ke mo le be tepo I to cha mo ja de yon I to cha lon lon e ko gun na gbogbon mo le mo gbogbon de dun tu ya be ntina gbogbon de gbogbon no bo do ya ta ova ene le dun ti ya me gbogbon va dun ti na don won gbo la ngba aje ti ya gbono gba futu gba yo be te ta la po be esron pata bo popo le nkunu de ka mo nyina sron ta sron de ka ne le de ka ma wu no la pe ntu la tro gbogbon mo de le yon wanti sino wala nyinu le po le nkunu de ka adela hade ta fi ya ntu a mo nyi bo ntu nyi bo dolo gbogbon vo de va dun ti na la gaba ayo mama Elise da flache me obiaga mia davia e me o pontu ya be ashi o kele etromenia le de nwa no dun ha vi senwa we be gbemu le po me o katan klople jila si agbo a gbemu le jila ogbo kokko bubu na o kake o manga ayi de kwa yi han jila o pa kwa jeje we be o tu ko fe kwekite over do pe ya egba jila va no popo mbe pe adren son we nye ya yo play view mo fu anu apo ye ntogo ha aje to ye muti ne no yo mu ha gon ha no ntiare kamaliu ma bia obe vevese ka wa nya grevi abele mi denu va ibe ajino pla jito alo vi pe pla jino le ole akwa e vevese wa greme ke wa po jino le modi alo mota ko wa gberehun e wa no yo ha wa jiku ya kui mama Elise mi ano ya egba eva wa chambe anyo be ya po evi onufu ale be wa no de ke do ma he ma jiju ye gboro na kukuge wa no ye tefe ale wa jira ipe pe kutefero ko mi avia oba melene mo mi ano ya pe tusu wo de hafi va gere do poma be do wa gere vio do mere voda da go nyene maha mama Elise akpene mi am bia bia mere kuyi mi agbro be dodo ikeye wa no awo be ikui me vio yo atra o de ka mani voda da le mo de pepe nu I mani voda da chan Nadia me vino ikene lonvio me yagboa ma long pere po be mo vio do me na ma de I ma jiji anyi be wa no de ke nang ba nyi ne le I ma ku ma gbo no va no yin no ndo ucha ela yo nya ma jiji nyi na be mi akpo ku mi ma nku bi be o le de ka o lon wa no ne mama Elise donc on a ino no ma e he mi no ya ba chia na me nya be de ka ku ya na me nya be e o popo me o yo konya ya kona o opo yo nufu e yo nu anyi nu tu have so le to anya malo e hava
eye yo da ha yo kata yo va no anya eyi me po me no kojo dim na yo be yo da me wenyo a plese o alo wa jo de monyo toji kwa yo da kle so titre eye go jore yo bo mo anyi kojo awonu o joro tafike nye menyo en ma vi mama ma on le ku ma ntuma kpo aya fo mo ne be aya fo ya kpo fulenchi ya o mo nyan me won o lo de mi kweda ntu ikene to ntu choi ma fo ma safi gbono sron de gbe ja tu fo mo do shala nya gbo ano mo fo mo ma azon ma do da fo mo de me a fifia ke plonyon wo le yina na nde onyon ma de maka ye duri gbono na le me ke o yo bo wa jira o do ye chojo da le fo me agbo pere le susu mo be ne mia novi anto nyi novi le do kui manyawa ntu ikele kpo be George ne yi ijade a ye ma chojo da le fo mo gbo maka ye donpe vi man ton mi won le manya mi won lo de mi agbo be vi manya mi won le kwa de ya ye ntu akpo be ye nyama ikene hlona ye fo me atele de zo ntu ma susu kpo enyi be yon malo anu yo pata ona na no na yinto into mo do kwito jiji imo no mo pozanle donc ay mo susu pe nyi be nyon na clan da joda le fome agbo ko susu be nu yo kaka won le la pa ma lo a ke ma ya o ye na ye jagbagba o sia kaka le de mama le nyon na ku imo e fo mo to do mo voade mo gbele no be mo ja jiji o mo ja jiji o ne nyi be vinoa ngba yo imavio alo ngba nyi ma jiji to sha me be ya fo to sha afo ikemi adada shole ma fo ma je okpechi de ka sape atrava ngbodo mo vazon le sape azon sape ava ngbodo me na zo ekpechi alo fare ka sha no ye gble ma gbata jere do chuchu ima gbata jere do vi no ye ale agbon ka plenka no mo sesele la mo do imo fodo mo ye mlo fo en amagbagbo mo kokolita mo lu no ka kenye kaka wo no anwi po emi bi gbakoto na jina na no bo amianti yo drucho no mi gbere fia va mo yo kana ni no ma vi o sigbe bere kede ka je le glombe mo logbe ko chobo na jere ko dada do mo do wa le modern wa ye mo lolo ma ma de no ato no ma lo gbedo yin ma lo a ela gban po mo dadaku no via mo vi o to sha lo yan ma la va gbanje o ji be fo mi anto mo gbangban po de ka je ya do la sontoa do fo mi ma gbangban ye mi po ya bo ananyi be vinoa te va ododo to gbo be nonwa mayan manyo alo vie na so ade ma mayan manyo cha vinoa ododo be wa ododo a to gbo odumia no ya benya jeto ye go gawu nto ko ha me ya ye ji ye ka ke gale ji le fo ba ya ga fo yo vie onu fo nene e ma gbado pele nlolo ke ma wudo na ni aji boda lo susu manda amagbeto e jago bo ka ke ya itu e gba wa fodede le me ke onu ka so be tenvi ke se va savo de kiata lolo ma yi me o jiyon ma no le kwede fia to gbo be fia gbon ya mo keke ne cha e ya gba se wa misi enu ipo ne nyi ma jiji be mo na nyu na yi ma via mi kweda ye na ye gba troba lo odododo ya be ne nyi be la nyi no acho ya yo gbo benti fafa na no yo do me yo wacho yo ro kria savo ayo go susu be de na trova edoku im do anu achala deje si be nu ya won yi ma via le ma kanji be vi kai to yiji yo ku yo po na se na yo po gede pe na le nsi ala te onu na ala gbegbe ode ela no susu de be nu ya won yi ma via le via ma na nya sapo won mu don ka na la nyi pepe dem de acho yo gbo yo watema de na ma fo a ka mi anya gbe be na nu ade na ma fo a mo kpo nyi fo dada nya fo nwi ne to ye de ko susu be la fo de ya me via la toi pongbe ela nyen mi kana donji gede ayo mama Elise mi dagbe na jama ihe perare miawu hafi na konu la nyigba ihe jia na jama gbo chona wa forere gbanto na jama gbo chona onu fofo gbanto ha na jama gbo chona nya sala nyu apeto plapono mi to mi ji hunli mi atere ya mamuti nya to mi ji hun de kakui ya o ha vous se plo yi dem be ogbon be you know fe do yo cover na yo be yo gava yi susu awo de kakle yo da eyi me yo donu na yo e profite yo gede e yo ogbon nya gbeglo de yo me ha yo ga yire gba de kuku de yo wore yo nti yo me da shire ji o me no bia ge be vous da o jena de kakpu yo ple no fe fi o ha be o me da shire wa no fe do ji a akpa mere ku yi de manya me to hafi ne yo me nia mo jimile ya ta mi afia na de amono la jagodo evi mo ko be enyo so evi na jagodo eno eno la te dro
la te ƒo Eh. vɔ evi ma te du nɔ Gbede. kaka ƒo enɔ Gbede. sia se sɔku ya ke Xame ƒo na mo. ya ke Gbede. mi he va antena ase sɔkui esia Eh. ta mia de kuku ne to dzinɔtɔ be kafla avu dada ele gbɔnso ne miakpa Eh. evi mia nɔvi ɖewo le ƒo anɔ me be awɔ wo le do alɔ la woanɔ ƒoa eɖewo le ahae lɔ wa mi de kuku ne tɔho nɔ mi de kuku ne miaba ƒodo be no se ke mi esia vinɔa benyi Nenema ye sia na dzame mi vinɔ kpe le mia ŋuti kaka mi va le ŋku ɖe megbea Eh. alo me micro me ya me le fi Chuchu. ma te ka sem ne mo de Gbede. Ala be ne gavana. avifo gbegbe won tso am me bobo de Chuchu. sia nya to nya o sia Chuchu. nya no vi do le o le bubu Chuchu. le lon vivi sese Eh. raisin dudu akpe nya no Elise Gbolefia Chuchu. sia lon do vivia to na mo sia Autogonomie ha. autogonomie sia Chuchu. ya ta nya de kuku be de nya kpoto amno ne me jagodo no nya ne wo ne mkia mo buna rezo Le voilà le cul. mo buna do kunya Le buna do cul. wonete yoma eji chona wone dasi ba wo nkeke vidia mfana vi bo o be mi a itajine wa mi atodo mi no viro mi anyo viro lolon mo lolon ya wo ngba nyabe enoli etoli o la gbre le gbofa kaka de frère ku etoji e o lo pepe ta mo gbre tambe mi le me do ekpon sia vino o ya ka flan la jagodo wo ti o va onando wa ma se gomonio ta mio ya mi patienter mi patienter ta kuku de mio ya mi ma wo no me barabara ke sa do da mi ano gbo ji lo gbo be eno nya we do da gbo nya ncha wa do gbo nya awo mi aja ye awo mo sokyo Gbede keke gbo. ta de be fike novi ku fufu novio va le dibile a di apo mo yi Nenema ye. sia le po be ne mi le nor ka fi me vo le baha nya no vuviria novio la ko vuviria Eh, ya pom yele te pa. c'est ça no ko vuviria o chora te gbo be mi la joa Ya ko agen. Chuchu. peut-être à relation yo le van konana e kwa ba c'est ça ta novio a ya te do a te gbo be e no ya va tu ba do kui tu ka do kui be mo on de po a bi se novio mo be ma ina no mo bo ko gema vinua sara gba trouble novio lenti O ha jiku pom. ya Mo no jiku pom ba evio me ta shire pe do rojo. la table lenti bo ngba bijo mi wa dada lo wa novio okuya mo sokyo wo no so wa misi ne yo ne dra ya do Ami ma te banya shi. ami mala sida ya dra do ade mbu ya nyira Ayo. esia Ayo. ya dra do ya mbu ya nyi ne le baha no nye podom le pu no nye wo mi ko mi no ka ye pu no nya de No, de ma nya de ma se ni me no longa na. me dak bo no Ni ni ma te lo no de Gbede keke gbo. wo we ma nya me de no wo ni ma te do alo ra wa de Nya gbo mi a shege o me. esia ma bi ti alo ma ko le titi ro Ka ke mi a no. wa de be no nya nya me ga ho ble mama me e va ko ebe mo ondo wa de bo nya nye ke ni e gbe me via de ma ko evi Ma shi da gereji ora. ma da se de ti o e ka no nya la to ble le nti Chuchu. mi ale akpo mi ajredo ye mi asaba jira mi dada gbodo kala do golado lo Ado. akpo Kane no go no ya ta mi eva te pe ya itro ya ye we be na radio sita do ejona pe wona ya le te pe ya brother se brother itro gaton ale be mi atima le ata kure po mo pe nya unti de kon premier de mi akeke mo pe nya kata unti matere mi apeto hospital unti ma biato ya ma bob ta flachelo mi ato le vieux ne font ta flache hospital mo biage be yaro ye gba mi wa no dombe na ji le kakuyare alo de tuguare ponu tuare be yare eye ji la me dashi roji wa
ɖekakpui ma wo asi abe woabu yewo dzi la ƒe agbe elabe míekpɔ yin tsɔ eva yi ale be srɔ̃ɖeƒe me woatsi anyi na ye aɖe eye wɔe bena mía ɖetugbivi ya hã yi me ŋutsu akpɔe ko la wotrɔ asi wa nɔ ŋuti wɔe bena dzila hã nyɔnu ya megado dzesi o medo dzesi nɔvevi o tavi hã etɔɖia hã tɔgã hã mi me kpɔ na ɖeke o nu ka gbɔ wotsona eye wɔe be ne mi ege ɖe srɔ̃ɖeƒe yiwo me eye mi de vivi se ge ko mi ŋlɔ abe dzilawo kaka mi dzina ku na wo ŋutɔ gɔ hã wa nye velia de hã dzɔ anyi tsɔ va yi lo nye velia miniti ma ne kpɔtɔ ma tsɔ ma te ƒo ka so mele gbɔ o ta mi na la bia ma nyi be ama lolo vi de do kanti be nyi be nyɔnu ɖeɖe tɔ be ŋutsu ɖeɖe tɔ egɔme nyi be de dzɔ me kpɔ teƒe ŋtsɔa etsɔ ɖeka kpe papa ekatam glia zikpui to ne via ŋutsuvi le mɔdzi be ne yi ku yi se be gbɔ va yɔ nɔa be vi ma le be ku teƒea yi me kanji be ne va fia be la tsi agbo mi gbɔna ye hã dzi ne tsɔ be kotoku ɖeka kpete se de be ku be ɖe mea be ne tro aƒe kpala ku mi to ye dzi lo wa be ne tso tɔbu no ba do ta me nyi be enya dzru kponyo etsɔtɔ mea tsi wo papa le agblɔ me vɔn be vi la wɔ kudo tɔ nanea me vɔn vi ɖe ta nke va na nana xixia me be gbefluame ma gblɔ be egbefluame kudo ma yɔ le ɖokuiwo me nzɔ ma nɔ le ame ɖokui me ɖo no dziwo ɖeka ne le tsi gbɔnɔa le ɖo la nyame ɖeke na yɔ le ɖokuiwo me ade le susu me le ɖo la nyame ɖeke adam la so ado dzesitɔ ado dzesinɔ anya nu wɔ gbe le be dzɔtsoƒe vɔ ne be le nyi vi dzɔgbɔnɔ kpɔ nyi be xixia me ba gbe be vivi sese ikpe yɔ wo mea nde kpekpe la nyi nu tse la ti wɔna akɔnta maɖo eke ma dzesitɔ le mo ma dzesinɔ le mo fɔ ne le gbɔnɔ tso xixia me ile nya be xixia eɖo afɔkli nua nde kpekpe ke wɔn le lea vɔvɔ la nɔ eme nɔnɔ ɖo kati mo le gbɔn ɖeka nɔ mia nɔvi ya kudo mia fofo ya wawe agbe be vivi sese le agbe mea iba agbe me be ya kpe wɔwo yo ngba nya eto edziwo enu edziwo ke dzodzro ntsi na mo be dzodzro kple be vivi sese be me tso nu yo kpo na te suyo sia yikpo ya wa le ta na me de kana nyi mo hem ne yo le nya ma mea ke yo la nga yo la dida me kana nka ke la tso me ne yo ala be mi ke na nyi enu la vuda lo bo mnyaji ke wa kpo ma do desia nu ma echo bo mnyaji nu ma ho bo mnya e ke we be nya e ke na no si wa te kpo nu ma le jiji pe nu nya ma eburo mia enovi yo ta jojuru von na mo ba gbemo vivi se juru na mo ba gbemo o wona be mio egbevi do a mi manya na to mi manya na no mi do na gude ke vi no na tele to nchire ke no tele no anchi si gbere ke pe mi kuda do mi no ya hanana si gbere ke mi ku moto mi no ya hanana e ke ma gba nyento chambe inu eji yo o wona be gbechi ba no mo ba gbemo ta mi dada ku mi fofo ya ka ihe mo ba vivi se akpa yo ye buo bo nya lo yo je vele mi da pe anyo mi ayida hu ngodo fonye gaglo Michel wa ko hagbere mi ko mi tam le ba mi gere kwa me ale mi ayide wona o katanje .7 yo fonye gaglo Michel abe modom nyala itroya to mi da pe to jino to mi da pe ro mi o han abele mi re mi apoto na mi chogo mi je va ro fe ya de u do ajo na mi o han ayi mi do aje sibe mi le ya pe semo mti hena ejo na ya pe ji hena pe do nti kokko
mi matima do akpo ka ke to hono ado mi apenu gbogbo te pere mezigbo alofa ma yide mi apa me popo gbo na mi yan don ko be mi ato mi si hu anigba ko eto jijia de vionu fon ye le kwame gawula nyefeli apeto hospital asioboto jijia e mi anono aisu afiwa Elise mama Elise mi dan ko rejine ma o le kwame wona ko pere mi amti anyo be mi anono mi ato mi si hu anigba ku to jijia gbo ma mi achu ye ma gbo be mi David ya pojila to jiame na jiame eye ona onya be ajeto onye hafi jiejo ke devi meke me ko chirere be ngochi o ho me se hara mereko me choe ko go hanyi menyo wo mamle to o kake eli dagbe eye gawula nomti poipo chichimeke ke varu do peya eye vayi de srodege opo ihe menyo ko be make da chimeni anyo be ihe nyo gasola wa kerun alepe agbezan wa nyo wa na ihan ya adu kake vi me da shireji o eye mle bala eva na wonya be me ya ye ji ekro eye nukata ye oglo na to jama lo na jama be me ya ye ji o me no bia be nu mo kata so eye ji levi e ho jia fuere ji la un ma bia o be nu ya ji la de ka de tukuvima alo mia na mia davia pour ji la nu de eye o gbenu le ji la gbo po nto go han le mota ja to un de ye fipo de alo di la pe yayira ike tia vi pe yome nenye be e pa gbezon adifine ya mari de wa ti ma no mia de ha pa gbejima ha mia to mission dakpo merekui akpe kaka merekui de manya meto ha fine yom mia to me chawa lo sia mia kata mia chi hike kum ne kata me chawa lo hike kone nchuchuchu amono yi nene ma yo nyena amono do nsan do de na mi ade gomo le fia amono to de po mi ate o yime do de pepepe na o nye sia mono to de se kere le sia me fofu jiwo sia mi ate globe ya be ile donne ino be po nu manyo kaka je no ino vio han me a ejure de chuchuchu o mi agbate globe ka flan nyano ke di bibile di boya ma chode pele mo ebo no yo no dodo chuchuchu wa vi de via le gbobe ajelesi okay o gbona be apamojina adewo chuchuchu lo de ke apakoko ojina be fiovia yani chuchuchu ade to mo via ade vi yo yone ade ba amepo ajelesi ajele yan olo mle dolo nya hamado npa do yelo nya hamado ajele tete amande ya ma khose be liwa ele yan o wa ko ne le ne ma ko na pere ji la onu a mele te o wa mi ate globe wa no eji ole kan le di ajelesi a nya be eji ajevi wa yo o han ne ajevi le ni le lui kan le di be ele la mane adevia me fiovier ko ya te yodo ma me fiavi ko nye de manière que la te yodo fiavi ko nye fiovier ko pona nka o to bere ko gbanori ma polo ne da shire ji kwa din sia no we ya de boku wa ya to ya de ka ko yo mi agere kwa me o mi ma yi fo la be le klo yi na re mo bu ji sia ta mi agrobe mo ya to futo egbuno ya po o ne be tukara kare lo ku no adome ya eni abo ma da chuchu vo abu mia David abu nto ebe le profit le tourner no ko me po be wo po nu ma nyo peregbedo na si de manya meto be ime fipode ke ku nko bele gloa ma yo ma yi ma uno gbo kaka mo no laba da se le dio chuchu se ne vi noyer le fipode bi di le profit toi yemi avant amle malgama chuchu what if you know agba mom de pratique rontia do do mo we be na do so so do me e ya gba ina piamto direct mi ado ta flash what if you know do li am ja pratique ndeko di bi yan wa evo le hokpo nubu nye la te no yo vode ado avion po mle dolo mi o kata mi do la va tiapo
mi ta flash si amia de kuku nya de kuku be rade gaya le vo me to asan kwa le vo egbemo le du agbe le vo wa mi ma o mo mi ma o do na mi ano gbo chuchuchu mi ano mi ado ofio yi nene ma ye wa du ato adonu wa po jijele mi anti wa zande apoko do mi ma du gbedegbedo wa mo won na ba to wa mo won na ba tro na bo nene ma ye no jagole mi ajitan wa te pompo de ma je todio nene ma wa mi ajaye chuchuchu mi ma tue adikato kaka va jen komia no be no nya be ajeto bani be ade ntu dia ebe awo kaka va no pompo tu yi ma jenti be me ye din to chawa kaflan male ma tefo male ma tefo ta mi ade koko be mi a no vi kenele ne po mo ma be abula adokwinti yo ajo nya selanyo apeto plapono de kakule de tugu o me o katan le todi e troya o le mi ape wona ya jona pe wona ya sem le 100% 7 FM mie de etroboko ala fare kakule de katoto ja madre FM nyema mie debu mi o katan mi amuti yema ko sebena mi o katan mi soho khina gagere kame mi apere mi amuti ala mi atima wona ya waji fiato de gato najiame mi wona numa gore ole tepe kaka buga wakpi amerebe ajeto onye mi pere nyamti gere ole tepe kaka hega va otro ya nyebe ega globore mu ha be me ya yeji yo najia me he fo yene mlo keke fo a ne be me ya heji e kro me ga gbon mare me ga buere via odomu ne choma me to abe vie ne kaka yela me ya yeji yo de ye no jia me mi atima ponu de ntine ne ma nya daya esi me wo ponu tu e o sebevi de no jame de khome eye o ga khobu ni me ba ga nya fi o ha jila no fe khum lo pe adren son wenye ya de wo le te pe ya eye ne po no jame ha le mota de nu vi mata ko isime jila me da shire ji be me ga de nu tu ma ko eye ya we be ne po nu tu alo ne po jila le mota wa aje tonti abe asishu ne ya jila dan sela nyo apoto ko la po no mi pere mi amti mi do da ma de na mi e la be mi ato eye ji mi de na wele eye mi nya ejo na wolo mi atoma no mea mi munyana de kala fisi yo yata mi pere mi amti bla sheke vo sheke na de ko de kana de ko kula meton bla ton voreke gaula bla sheke voreke bla ne voreke bla adre voeve bla ton voadin mi noya va yo via o ebe anyobe o ayire yo no ye via gbon ikenye ko kwina o katan alebe yo acho ke yo no popose de ka nya glose de ka ple nya do pe de ka wa no yo shi alebe yo ga no abe chine kakemia fo yo ha o me da shireji o vodada o nyana mia fo yo ha mi akpere mi amti aleke mi kpo mia no ye nyonu va o nya nyonu are o nya ihe gba pe a mi akpere mi amti hono nye gbanto egajo yo mama Elise me gbo no ge ple bia ma kokoko be de ye na jiame pe ya jira ple pe nya glo da me yo me ihe achimia vi nyonu vi ya ihe nye sro de to ya pe yo me de wa ti ma che pe yo me mo ha mama Elise alisi mi se ho be ngbedodo elejila ebubu plepe ya ironti ma hono nye gbanto ma ho edon ko mama Elise Citadel FM allo photo de manya fonye mlazo yo station tofwa o fanu egbe paje do e ganye yo ntai mo lo mo to kaka ba le ba aha ntabu ma ko ma te do kam jere kama pare mi onche yo akwana mi mauta be anu jama no ene jama ro gbogbo lo vi no vie gbogbo me no nyama ene me ya yeji ekro mga buere via odomo lo ma da na te pa da aha na de be me to ma jiwa eya le mo wa me mo fudo mo kaka o tri ma sire kaka o tra mo wola be me jiwa mama abu fono do ko la gboma aha abu fono do ko la gboma la tro na gbado kuku na donc il faut ko dia vi noela nya me mo vie chuchuchu vitoto na be ntu bugon la be me be to tama wa eya mo la no kokona mo sha akara me vie o tri ma sire ke la ano budo ma manio la me me ka o tri ma sire ke for ka mo gba ba tutu mo me no aji wa
Photo de moyen. Mais toi, Mon même a goto mo glone. n'y pas. Ah, goto mo glone. Ayo. A to bo no di wa goto mo glone ya. Ayo. Le ba mo to no agbo. Mo no gba poti du no concentration fun gbon. Tu là. Na gba lo bi gba wa mo no gba yin no ke gba lo na na cha. E mo fu don ko mo ka dro. La bobo ne. E nyin to ba su bo la gbon ta bo mo se da la nu. Na ne bo ti ma. Ma fi do ma trova kon gbon. Ayo. Un peu ton blaso mi dakpe eye mato fonye blaso dia dogoro te se sinto katan gaula mi atolo no fonye amuzuvi remi confond la oka fonye pipia kle mi o katan no atoji pe na mi wa mi pe mi anti ve vieto ni togui lo no togui e mi chwa e kosivi nya ni tape fia gbanto mi dogoro ya makle pe po mi o katan ene makenye menglo be togui o katan le fonu to ame togui opetato togui edravia nyno me debubo mti togui kanape enelia me debubo mcho ma holo nyu donko sita de fm allo allo fonye wezo Yo matema nya oniko photo de manya. me to gbetia Ahobie. nka kabasadi o Oh, photo de manya. gbetu gbetia wezo Bonjour we. apo me to Odo. avinyaude O fofo. menyi twaje ma Ni jowo do le ka gbonyare. o gbonyara me fonyo Ma da po. ne me ka se oniko po Ah, le ka ha o. ne fonyo Go gamilo. o mi da pera to no Ma uto. ende wa gbeta Yo. egbe ba je re ganye efonye Ba gluma la tudu ka bare do le la ma duna ka we agbayan na ibo. Ma tu la. de le ka ma we do. o pere munye efonye kamasa Photo de manya. me to efonye kamasa Afika yimi la fika micho. bia onye Awa we la le manya chewo. gbedegbe Mo gbogbo ke je mo si gbogbo a. Ma gbo vi de lo. o pere mi ahun Ake wala ba kiko mo ma chewo mo la ji o ba gbeto ji o. Ala fukpele mo kaka o tro ma sire ke o gba va le fukpele mo kaka le va o fo ton ka fi va nya mani. Ya gba ban ka kala va glo na na fo mo mama ya ye ke ba si ke mo are. mi pomunda Ma ima glo na la gi ai mo va zo fifi ato bo futo. me ga de jiko ma wedo ya Ya fo ina mo si da ma si o po Oh, me ga de jiko ta la tuji yare. ya ntolo toje Ba trova in baduma. Na ba veja klo na ba da kupune. menye no ya va ye gbo Awo, ye no ayi gba gba fu fi duke ma. Ya yin tela va inu agbo. As bi on ma wada inu na cho ibo to agbo mo ba mfo yo wa na cho ibo kaka ibo choka kan so kai. fonye kamasa Ahobie. esi me ye wo no vivi sem na nu tuare atema were ne ma esi me nu so no nu kata ndom nia Anye glene baba gan kaka kana utro ya mala glone na la tuja na sinyi da na trova in badoma. ya ntolo toji Aka fla mi anto mi glona ba nyom manya mo no ba vio. chu Na na ke ha nyom cha mi anto mi manya mo no ba vio. gbede keke gbo Da nyama gloto nyane le mawa anya gbo chi mo bara na trova in badoma na manya na la vivi sama chobo mde gbono kaka gba afo gada nyine. godo la E ma kaka ibo ma me vio la ba kheni ya la ba ya nto. Voa, nya bio se bodare avi non to chade le ke icha jole ba gbo mo kapi wa ni via dito. Nya da kale boda mu ile fada dia ye ba mi no na mo. Lo hia icha we fu no na na ko ibe gbo won keke o ba le icha won ki. Ka icha no mo ibe bio ma no no ba cho ibe mfo so dasi na ma no no ba no cho ibe ka mfo ba cheke. ayo Kapi no wana nyu no fu fa kakan lo. fonye kamasa Ahoye. mi da perdo nu de kata Bata treja mo su bo mi wala ka. mi da pe do guru da moji to kata na mi ha tanye tata Monique wa pa me kule fonye Hercule mi de bu mi anti to fonye boga baru gbeto kata mi de bu mi amti e manglobe danye tata lebene parole de Dieu poste pe enopia kono bu gere mi kwa sita de le fema allo Allô. tata wizwe Mo dogono mi pata. tata lebene Hospital. oh ne lagbe woda tete ko mo no oniko yo me
hospital quand même Vore va do fumu amala. gbogbo vore o nyalo Be ya gba fumu keke. chu Ya mo ko da sele amaji. e wa dakpere hospital fo nyawoji mi dakpere lo Ya ga wala gbagbaje mo. ma wiye Ya wala gbagbaje. ma wiye Mo di ma globe na ni. Nya no vi yon vi ya na trogbova. aha Ne gbodu kwi mo nto. Ne je gbiki ase. Ana no wa chokpo lo mo ja ni o. Mo ja ma yi nto so ma tun ke ton. aha Ne trogbo. Ne trogbo. Mi ato ka wa saro san ya be. Yon mo nya mo no bo vi o. chu Ma ga te gbo ji bo ntu mo nya mo no bo vi o. e ve o kata Fura pata. chu Ta anya fule ke mo le wa gbo ni o. Na la se un le anya ya mu ya. Ne trogbo va no agbo. Ne ba da kuku. tata le bene We. e ke mane mi ano ya kle via o yire gbo a nu kai wa ganye Nya no da fo se ba de a jen cover. Ki nyi be na abe abo fio you are you e. chu Wa yo do ka. Nya no ya ibo jiji do. Nya no amo vene be ba te ye gbon to so mo vene o. ji vivie be ya won ne ma Mo vene o. Ne be ya won ne ma. Ala tanwe parce que ameka jabolo jiwa. Ma ko mo ya na ma da ku no yo. Le ma wo nya. chu No kala ma na ji nya no a. Na bo yo ya ve. ne ma ye Amali you can touch ya wene. One year find na ai de no agbo. aha mi adavia Odi esi do kue ma na ba de no agbo. Na ba da kuku. Na ba pon bo ma ba do apo mo no wa. Na ba pon ni lanti. chu la Ta nya wala to jilo. o ma wiye Nya wala do ji ma wo yira ni. wa yira o ha tata le bene ba una yira wa ga yira o ke ne ma ke ma to ji ha to gore fonye bi na man pe fonye bi SR ne ma nglo fonye ko fa ha cho sape ku gbe vichel agba vi me to ka ta holo bu gere mi ko sita de l'FM allo sita de l'FM fonye ga joe allo Daniel wezo Yo. mate manya oni ko kwa fine yo michwa Me ku ko ni sa amele. Daniel mele afika yo micho To go gre. fonye Daniel mele miele to Daniel mele miele toje Amadoku aya to dura ku ya to ko mo ni rati. akpere mi anwe Aya la ke nya buwo wa fu wa dro ko ya lo la ka su lo ka. Aya te ni buwo aro. Aya butu. le gbowo alore mi ko bana mi o ya Aya ko ba o sure bonye ni ya. Adala fu nya mo ya. No nya to ni ma. taflaje No nya to. Ni ma. Amalesi. Chu me gona What? yire ji Daniel mele mi le toji Amalesi bo. Ma blo. Ebe ma poso ko donc vio yi kaka badia. Ji kaka madia. Isa ma po ku ala de vio ano ka to blo no bara. Ama hakimo re ne le tebe na ino ai bi bena ele itu mo mare le chato. ne gbinno me ye fi wanyo gbinno Sina bena mele. Ni ku de zinyo mo ni ro yi mo te de murale ntiare mo chato. me gona ni ma yingo onya me ko lita ni ma de ngo na wi wa do je be ma mti ya te mi le te fe ya Daniel mele mi da pe mi ti viare ko mi ho nya ya zreka alebo wacho kaba tafla chena to jino to mi na mi ti viare ko mi do nya ya mti fonye hospital go nya dareba ye do je shibe no la e bina na matututu bina de ke ko menye be daveto nye ko glena ye pe gawo do me tafla chena to jino to mi chi de ka ko mi ho glena do me na yo ne gapenya ye gawula evihan mena yi yare ka evio blato mena evio ko ya tema alerenti ya be no ene na de mundi na ka fotata o nyina yima ha ya wo ya se ka ka fi mi ade mia dada ya ma gbrobe nunya ne lesia ezanu nya mo nunyam do pere mi am mo fo mo na masile agbamu
no de kero na masi ye ni be maso le do modal o plan no do me avi banyiru la bobo ado poma top policy no policy mi ne le din yokunu ba kana mo le dogo ade ni ni o mo liwa na vi o mo liwa ba ka hin va ingbanji kan bo ba do je si be nu ono yo ko le va igbo mo le so no anya ma do mo gble to yi mo gble do mo tu be devi mako ba na ba chagba va nya gba bo de na son yo ji na vi ye gba ba le vi kan chomoda iba jo mo le nyunu mo ga do mo ni mo nke defiant le ba gbo mo be enu ele wo pastor we glonea nka to we glonea il est mal détecteur evana menene ma ogrona be pastor belle e ko han belle amanye amodu ko fufu la gbama le va gbama inu mo le di jeno yi le kpo be yafi de oglona yi noa zirka jika no chobe ya la pai matinho doa da se di gbugbudo li ni afo bo mfu ala defu doa ya hati vanyum de chakudo no adoma kaka pe mo we adre voa e ba fi pepe ke ya ogun be yinu voka kria eno ba jiku na le yumania awebe ndo ina jina ti be ba se goma de bo ve fa no be ode susu gbugbu e bulancha mo le be tepo na ni ta mia no ya na tro yi dokuma na pastor we glo no unu ne glo no na ba tro yi dokuma be na de inu ene die latino anama ta hihia mi la hihia mo goglo mbuto na mbudo na mbubo tepo fa no mo nyewa chichina trono si nyanyire be chichiro na masi onya na anu alo gaula chiwa ayan pata o mo glo no gaula ne va ko de vieux ne va ko de vieux fond akpere nchiwo alo ne va mama lise gbola ne conseil gbola tin tro e ba gbefa lo hono bubu gerem si ta de la femme allo tata Monique oui zo mi ko gbedo na mama na mona de ko gade mato no vi mi si mato ne mama bi ja do be abe nkwalo jinelo allo le ji de manya metto avile yo na mama mona eke o tuduru da o si to bi diare mado e antina me agbo pere mi amti nu ka be yi o to ne be nu anyi enu abina eduke ba ke ngbo le du ale no be nu abina de du asa samle ntia bia ye wo nye ale to na me kene ke ne e de to mo be nu abina ni wa se no se le ko la gbe we ro po wa we ne ga me ne enu ba na ko lo wa ntia ya ta mo do de vieux fo gbo si de moi c'est pas so e wo vision allo ha me video vision be ko e be nu abina no vision de ko de richa ni ale prière o mea so mo na yi ke o so contre carré na nu chu yo la so contre carré de mu nu ka be no pro le pie be no e bi na nu ka le prouver be no abi na bia ye nu ka le prouver no pour se abi de bien si je ko la be enu ya e ko e be no bi na o ba tanya e vile kuno ele normal be vile te kuno fa ne apo nu do me le gbe ele normal be apo la no wonde nu do me la gbe no fa chu ma cho ji la gbo leke konku to me ne aloke po be nku bi biajen do kwa ni etina no e be gwo chama gato de ne le be nu anti be bi oku de te ku bi o yo le ahadi ne no chu bibi to be plenya ya ne maye bibi ne ma me abi na nya wo a ke be ku yo la hadi ne bibi nte o la bo pio donc ana ma to ne ko be ne troi mo ko be de kuku ne be e che nyan ke wo yo e so ni no e lo no to be yi e che e nyan ke wo yo je nga bi jido yo e che ne nyanwane bo yo de be de kuku de nyanwane bo le de kuku de no akaba de kuku de no akaba lo e o de ka kini so va dare anto enyi mi anda via auto ket ma ye no abe e chambe no no bina chamble gaula ba me ya eji ntoko han me ya eji ntoko han ebe me ye eji na ji ame anya de kale me no abi ebe de mu ye foto me no ebe awo be me ye eji aru nya ke ple wa ya nto foto mo ko no olambede ne bibe ke no ale bi ke le tere no bia cho ya ma gbo me ye gbo no have do ma ha ebe ya gbere me ye eji me be chu ya kwe na je me kwe no je me ya lo ya la nya be we ni ebiri gbere chu e bi te ma te nya gbere ne we ni bi atutu ko yi bi atutu na ma ye na ma onyana donc ane be ye no ni ye no be ni wa ne be ji no la sibu
Nebe eto ameke ne do fu igele gbe no amunyi no beji o a. Ne ensu kere do fu la ya me o ti la ya me a. Echa. Apetom no na perere o. Nene mayela. Ne amiola dini go ni no ne be mu la gbe me amu so pe o. De unyo a. Me mu tole banyi de ne be nu to sa wa o nti ola dun do nti a chop so e mo wanya na o. Ola nya ti ke o to la to ka ke to no anto ka te wanya bo nya be ye bi na o. Chuchuchula. Ato bi ko la to ka kwa ile kana kwa me nwere. Ne na fa do. Ne ya se ta be ni ya se ta be. A se to ka le ta. Bien ye. C'est comme il maman elle c'est quoi il n'y a pas ta que il est mais c'est bien c'est toi vide d'accord mais les siades il y a non pour bien Nkafu vino anto chuchuchula Nkafu vino parce que ni hay boru do jona to na be nyem jio e be wa agbato ro be nya seto ye usu ke o be de usu chan pa so do mi le we grumi ye ngbato khado ma wunti azeto ado khado ma wunti chuchuchu ma ko be vi ha Yesu Kristo o khado enti yo be do fi be ye ko be musile wa mwe yo na aso kende iwo ye jire yente nya be be ko be ni a don le mu nwa ye na be ba gbon be no video ne va ne yu ne yu ato ne dere ye ato ne le wa ku to be nya wa bo ne o kwata gba no nwere lo wa le to ni gba ro ma novio le bebe lo ma yu alo mu wa ne ma ye novio le bebe ma yu parce que ne novio bo ma yu wa la part le gore mi a de novio be nya jo parce que ko ti haba me non te pas haba me asu no nye gede jima e mu ji o e nya se to o le pele yi wa mi so mi le o no mi mi ni ya me ne kata ibi akpamia no wa ba to do aje klo alo ba de ku no be be le ke so bo do ngba se to la glore ge woman be la to ge woman guy man ge woman o ngba ni man o ne nwa ge woman ye no o la to ne wa no enwe chu la donc a wa no le sia mi amuye la de ku ne esia ayo yenga ne to le toji wa mo le glone o le toji usu pede ade so jale tu bangi me di bangi ne di bangi bangi le sila ya me wuru ne di bangi bangi banya be ame no dia ame no yo ne ne ko le to bi je no be le ke he le ke dia su cha obe wa to ku alo ne to bi je ya toute et famille a de ko tous les dio la be bi no ne yo bi no aba donc alivia otu na to boro no no anti ni ajuba no gbo na be lo wa nya se to ye mi le gbo ma di nuru re gbo a nke nsu ata le wa cha lo nu ye do o cha nsu no ma nsu to ne polo no no a no wa yi lo wa gbo ba tini be abe ndo jo no na de kuku de no na de kuku wa cha na to de kuku na lo wa be e cha ke be lo wa le pe ne gbe cha na gbo ne so abo de ka ayo le gbe ne gbe ma se o yo benja yo kota yo de kuku ngare ne so ke yo lo tata mo ti ne ba yo nyonu via ba de ko gbo be de kuku ne ya mo tro do ya nsu ya ba no de ko wo grumi ya be to yo lo kwanto de kuku e yo lo ho de kuku mama ngba ya ti de polo ayo yo ko ti ko be na be yo ma yi yo me da ku mo be nya jolo ayo no so ke ko no ni be mo de kuku na o kwa ba kende me ne o le bebe ya wodo ne we la peme e cha file ba wo ku e cha e la we ku godo tata Monique mi ma profite mi adaye mi akpleva monyu to aji akpere mbe watima da fo nyu to ke akpere po mi ale be do nyu to watima gere po mi ame bla sheke vo sheke na ko kule de kana ko kula me ton bla ton vore ke na ke bla sheke vore ke bla na vore ke bla adre vo ve bla ton vo den e ya mi akopo akpere mi amti mi da akpere de tata Monique de po mo do ka tata po bu gere mi ko Citadel FM allo fonye wezo manya woni ya so de manya bosa fonye me ko gbedo na manya woni ko amade ku ne ko ya ti paso da buwe fonye ko kuvi ago ya ti ko do buto fo ko kata mi ele toji fo mi dada mo wenjo tenya
Puro que le mien agbevio moya, mi le nyam. Ena no le sosomu. Kafla no ke jiwa la be nya se tuare. Kafla ke no fo le don kaka ka go ba jiware. Na se to benyi du na manare, ma du manare jiwa. Bia ye. Bia ye. E ta se ji benyi. Da ama mnya no ngba ine ba tunio. Into na ba ibada kuku. Va vito anya telefona ala ba bladate. Nya daya. Nya dala ba bladate. Ale ke o le mia wo atue. Fonye kafla na mnya no akole mnya dada ma no bio. Na tati wu na ona bodo dura mo. No atuke. Enani be be ko ma pa ju ya. Wa ja papa wa tu kan pasa fi kalaso kam bala. C'est tout pour le même non to le tudia video na se ndeke tija babo bona kwe no ma ye anto agbogbo bolo ayo fo ti pa mi do akwe jogore fo yen Jérôme Clé et to katan le da bu ko pepe nu to me de vieto ni monglo be fo yen BSR e chon miato asiante kojo ta Mélanie tira pe to katan mi de bu mi anti troya fo yen kopenu cho pete me mi de gboro mi o katan troya eye mangolo be fonye seglo François tutoro me han fonye Asiano adakwa me to katan fonye Sylvain to be kpota mi de bu mi o katan mi anti troya le mi sele mi be wona ya kono bu gere mi ko sita de le fe malo allo de manya fonye buga gbe aklezi nyam sugbon mi le to die ni da no ka mo sugbon mi le to die to ne emi adada tutugban to abenade hige me ti bore nya to nya be fu dada na be no enu cafe ola globe no wa se tu monu su pata yo de no peut-être à mo wanté de pouvoir iko eye regarder nous sur si on soit là sekpene pour le positif na ma no be yi no ena be je mo le fu mpo mo la glombe yi noa yi sekpene kaka glombe a de to le rodeme be ne to yi hobu mene ya no fu lo ene le se mate no tiwa nya fo nu su kenele de sunoare on se sont des bébés pour nous. On va pas la home gbeda va de suron. Non, la home gbeda va de suron. Et suron ma ba ha no gbo la de o nenye bo ga ma gbe no anyi ma te gba de kun. Odo nu ko so ta. On va la home. On va pas la home ti a se pe on va pas on va la conseiller suron. Wela ma de nyon noa. Ne maye. E ye nya dada fo ke do ka vi bien. Be no azele tia. Danya mele. Mo do nya to le tia le tia zia de nye popo. Ola de ma nyang ba ko no. Bega to ru ko kwila mo. Fonye boga. Na zela sokware. Ovo. O so ku ye ho ma o kedo jigwa. Ka o go na lagli. Mutolo be nyam le di. Tole am nya no wo na pote dare ma wa ko lo wa gbo. Ayo. Enu ne to be ni. Ayo. Nye ga da wa ja se to ke tani. O se nya si no bia si afin be me tope. Ayo ga me le toje. Ta ne ja gbagba. De ba ko mi ngede. Ba me de kukure noa. Ne noa ma tu si ne ba ko fafa. Wani ko no agbenyin do ba isa. Bo no ka fa no be to azete no azete kolon wa azete we. No bi wa azete we. Agbenyin ko no ba isa. Ba ko bi wa po na mo no ka azete no lo. Ayo. Ne on agbenyin de kwa. Tigre me la fo no. Ayo. Agbenyin de me de na siedo kwelo. Foi bo ga. Ze ko le gbon. Ne ta on le die. Ya de ba. Mija si kwa me vi me nya ro fwere. Ayo. Ela me de na so wa na me adoja on le die. Mija si kwa uli gboto. E bi wa sinale. Da de bi ono jobu wa no ti ke wo ne fo na olo. Ayo. Dan su bi de nyon de gbia. Ne bu wo kwa ku to ke wo ne fo ne so ne fe ne nyon elo. Ami. Mi da ko. Klesi nya unsu bon. Ne o gere halamu. Bla sheke va sheke na de ko ple de kana de ko pla me to bla to voriki. Yene ne ma ke bla sheke voriki, bla ne voriki, bla dre voe eve, bla ton, voa de. Kholo nye gbato kana ke gere me miaga khwe. Bientôt michim. Allô. Meto bonsoir là, sobedo. Fika le yocho. Fika le yocho. Oyo robe kofa lo. OK, mi le toji.
de bani alo. Ma. Le problème ni. Ma gros tu beni be ma ti de ni wa pani quoi. On y a tout de coup ta to numéro me fe attention mission mala soki quoi. Daga ka sebe tu fanga sede quoi la troi. Wa da kaja kabi na keba do akamba. Foye kova. Non ba vo mi o nyemi ezane. Togosel Play Move 99 01 03 31. Ega Vegoel 81 40 91 41 72 36. Meto. Lolo nyama matano. Bezia. Lolo nyama matano. Foye kova. Foye kova. Ma je mi gbevia. Je mi gbevia. Datia mi gboro be alo wa do kune kutomo wa. No ke chama chawo lo po me chikele lo ye ko ba vile la sio. Ye alo ntete bi la sio pala ko ko amu kwa. Amu bu ba na yo. Ye we be aglate lu na mo ni. Ye mo tele. Yo. Mo tele ma bu wa. Wa datia mi mai fo ye be. No ke da lo be ye no ino tu alo no ko ti yo chewe do kunu. Sino a choro la be e ku wore. Ni po be. Ya unyo ko lo ngba e bodo kunu. O de wa tro susi. Itola da ta se du ko mo awa de kunu. O do ji. Datia ni so ma de ma. O ko ni be me le bobe ino be ino tin e ko sekere. Est-ce que am se ko. Am ga ka be ni ya am de kutura am wo ntira se ba ona fa. Datia le ku mo ko am le ko le blo ni alo. Ba so le blo le jagba. Se to ku mo to nya mo se ngo le ba no. Manchi. Datia am ga lo ma be ino ka je to kerkia. Ala no nya jojiwa. Akwe ka kofa. Adugbone ka sapotoro. Akwe ka. Mieto fonya kofa dia adugbone sapoto kata. Ne ma ke mi atere mama Elise Hamti. Hono bu ga gre mi ga kwe. Mama Elise. Allô? Allô? Hello. Yeah, deko mi de kuku mi ajesi mi aminko e. Ora kuna hobi kama sasa. Kamasa, ya relazione mike ya. Aya ni baba gogo ba ko mo ma go mi da cho. Amele me yalo. Aye. Aba ina ke tawo. Mo go lo. Ya yi tore nka bo ni lo ga ma wo ka. Ba ga doru ku ira mi lo. La nyabo chakwana lo bomo ya ye kona de ku bona ba de ku dia. Nene. Ta no nyani do boda ama yu go ya yin to ye to ro ki wa da radio stadela. Nene. No te ami ba ha fa no no ku ti na nu na ji na fa ni. Mo gba tro gba wa ku ku odi kan. Ami da da ya no ntu ado ma ya re. Ma tu no ntu. Allô. Aïe, Kamasa, Arovia, Jole Miabo. Hono bu ga gere me ma Elise ko afi mi ajengo. Allô? Allô? Mi de kuku mi anyamya menko e. Tata Monique. Tata Monique. Meto e. Yo Hercule passe, abe ma passe o nai. Yo, mi ele toji. E foye wezo e. Hello. Hercule. Egbeto e ganye e. Bade kuluare. Binomba ita moja. Mega yo. Wai gbere. Na fude ba nikal. Fude. Ni ba to yi de fude pare. Ato Fipode o kona via enyema. Danyamele. Amele ma dube no nya de toare. Danyamele tonyema. De kuro. Nuko ya de to ba de to se. Mie se gome. Le to niwa. Tu la. Noa. Depuis que le peuple m'a raté, on va le voir.
Allô? Yo, tata Monique. Musa Nogo kama kam batiji o. O sebe nyakeke ngwa. Mega tiji o. Me nte magore nyonu biabe. Ko muso ente go so de nwanya ke na nyawa. Mega tiji o tata. Onso ametutu mato ke yo damele onso joso. Ebe gwacha onso joso wa e o ko lu wale gbo be na be yo no nya se. Anyere ne ma. Mo ba joso ku o ko la nya. Chuchuchula. Onso ngwa no de ni o. Eyo. Ikengo kere no nwamelo, so kere nwamelo. Yo, tata Monique. Chuchuchula. Mi dakperure tata Monique kple fonye Hercule, elle avait un perane miamti zigere pia pada nume. Doma hie kagodon to ha fonye Hercule perane bian. Eji na mi nyabe o me juna ame henye tave ton to kwa be nye tave to a o me glona de mu. Nyabe kake fiansi adwa na de glona mu. E gaula o me jua fiafi. Ame refi na fi hamba nye fiafi to. Ke nyabe kake nwa ke ya opo nwa re bubuge. Ala be ne to ashipa ga da mankwidi. Mwagodo. La cheke voit cheke na de couple de canal ko ma ton va ton verki. Allô? Allô? Fonye dame bien. Ah, de bien. Besoin. De bere kero. Mi ko gbedo na me. Mi am de bere. Fonye jan. You se via so de wo ti so de mi awi na so ja. Bere gbere o. Mi a so ja. O mo sorry. Ah, mi pom de. O ya nkawa no. Wa continue wa ogbule so ja. Ogbule se. Ai ogbule se. Ese ko ogbule ari do. Bisi ase kudo no akuno viwo no file kwa kwa ma détourner ma ete ko ya be no de to anye kuso me de no fike be do fike o le ni sa ni na le de mo lo alo ni de mi pom de ni se le to ni na le pom va e asubo we mi sera donc ni se ya mo kaje so de dento so de la manituto ni na fike Aïe, fonye jahanga gele kamela be nya be biere la shiura vi di ko se wanyana mi be na gbogbo agere kamela le be na do pe nya o kata mamle mti nyevelia hono bu gere me. Allô? Allô, ko pa to ka se fu be prosa. Yo, ko fa wezo e? Yo. Ba yi mi pore. Mary. Le port de Kadia là de Mia d'Adé à Douniliari. Le Kadia Gapolon est quoi? Pour que on a lui. Pour que j'en ai pas. On a tout on a lui. Il port de Gapolon, on est de port, c'est Gapé beaucoup en sur Atoyuma. In tu que le gafo ba 3 de ba bomala noa. Hein? Tu en to ba bomala ti noa. Nyawa. Yo, apeka. Oh, un sema abo fi honto na un sen tu me abo na nyom akwala ti difa. Yo. Yo, apeka. Luan tu do le afi hono un sen bo ate do na fa ta nwe na lo. Na nyango du mo kun ko magbatin we. La cheke voit cheke. Allô. Citadel FM. Allô. Allô, photo de mania. Foyem blazo. Ago. Ma ko na Nyevelia hospital. Allô, blazo wezo hein. Ayo. Mbere. Ntu ya na lo mo mare. Ton vi mo lo sio. Oh, amama ya gachu jipo. Ame ya gachu jipo la. Gachu jipo. Ya ta gachu jipo no. Na gai. No ada kala mo na to vi ku mo le ko de mo ya mo wa. Mo da ba ton ti ronko. Pepe. Na la yom tiga ko yom mo via visa ko lo yom ma to via visa ko. Ile no atana be. Parce que amata on puta ma ya ma kwa. Nyama nkuma ya nyama. Nkuma tala. Jiwa ba mo jiwa nkuma ya ma. Nyoma cha gan firo po. Nyoma cha gan, gama cha gama. Cha gan. Gama veba duguma. Adabla kuto ma goma. Wa gan duguma dugu tempo. Adabla kuma goma ba goma dugu. Agbe mo na no so na la npanju. Pepe. Ike no pa agento ta. Na la wu ka futu mo kan ko da bu o ba ji o. Akpa re.
Agent me le Jimmy to for me so Jimmy so pa mi do no kilo. Boga tale jinto no apo e boga tale jin. Boga tale jinto da buko fonto. Barbe. Ma pa no ti to wa de o do gwa de. Mima boga bele jin. Ga to e fofo no ma ne ka boga de wa. Ma fugboro. E ti pu di la no mo pe. Ma blo. Ba mo to e lulu ma jaja me le Jimmy to for se pe ka fi ke mi la no mi o ti bi no cha cha no yin. Ahuma chelo fun la. Yo. Akpeyaka miafu akunya da ahuma chelo fo hosebe chieja. Ntwa cha modu to ma cha modu tokpo awolon. Ayo, fonye blaso to nya pe. E ha pe mi anti troya. Bla sheke vo sheke na de ko ple de kana de ko ple me to bla to vore ke ho bu gere mi ko sita de fe malo. Hello? Tata Monique. Mato no be ya na so mi kuro na gamero no je si me gbe enti 1-0 no to awo to ya 3-0 atise ah bien dakpe we treno ba ko na bi lo no o si to be su ya geso ji ya de geso ji nya o bien dakpe citadelle betoro ni la toji no la no kata de commune mi abiambo mi akpere mi apopo me yawunti aleke bo le be wa de po ada fo ale be do do wa kere po be me mi adavi openya ye ogbe na mi onore de o nya jikunya e yere ko le wa de do ale be do wa ve mi ade ya de o lo de wa ti ma yire fiagbo akotuku de nyoko da shimene ko dagbe alo ya ira ke nye jilato chia vipe yo me wa ti mi da ha yo me bla sheke vo sheke na de ko gle de kana ko kula meton blaton mvorki sita ele fe malo. Allô. Fonye wezen. Fanya onyiko. Fanya onyiko. Nko ni mtu angeve biko. Angeve? Angeve cho Afrika. Azete ganyo bola. Angeve ne yomicho aleko oyo onyiko e. Komavi. Comme la vie de manyanya metona. Miele toji. Kuku yambo ma de nuare. Magbo be funu ngayo. Aha. Ya no mala ba chebe chegui ba tu dari kwa uto ba kuku de. Kanu da ko ai mo la no so kwa. Uto la ko to. Aha. So ko ne ni ko to la ba ko ani to kwa. Ana ito go. Ayo. Fonye ko lavi. Dogura nyem to kata. Angeve. Dogura angeve to kata. Mieda kwe. Bye bye. Angeve to kata mieda gbere mi troya. Klame yo kata to ha otwe dalave ajagbele. Ame yo kata klobate mo to kata se mi ape wona ya mieda bu bianti kata itro. Keke to kata mieda bu bianti fonye Ferdinand sur enclave yo kata le Kagome ni menglo be danye mama echo danyama anya amito redia le hautu no tome mi dogu mi okata mi amti sita de l'FM allo foto de manya meto afini yo medali mo dogu rem jokata mi ko mi apek bedo na me fonye ya Basil ago ogbato fun dogu no mi ko opek bedo na mo kata nyano viele nya manyu tuna noire mele dokumu n'était pas mele dokumu je de punya mo yoko ma fa na no le tuja ma fa jine ha le toji voir que mele pole puna ye be le nya mo de do won ma le globe ha ya hwa na no e tuna ko fe de no abi ke ba pon su ke be de cho le dua cha ba bo e be bo ko fe ji ju de no o de go lo kwa monton ko ha o di drone to cha yo ve ha ko bu ni na nko gbodo ga ko me ga na ma le to pe shire kenye ya alo adresse on me gbenye ya o no blanye ko be nyolu via ko be alo mo vide le si alo antoja gwa vie nswa trotuma nsu kene de trotuma mo yinu gbalu le wo trotuma kaka mula ba konya badala do ba nya ka mature noa eyi bo ne noa nya manya subo ka mo noa le noa church be no na je kunu ba do gbara na mawu eji be ado de jodo modo afi boguru ba se jabo o yo
ke no vio na ya soa ple o so jo no aplo no vio gbo tu mo nya nkele wo no church e mo le gbo no church mo no ale a le je ko no ba tu gbo ba yo mawu de la ba tro gbo ba me bo ne be tro so go so voilà bo su bona ne tro tu ne de via ba bla te bele na ba tu ka de via no do de kaba no yicha ple no abevio do moro ayo fonye Basil mi da pe nya to ji han do gure da nya mele ple fonye commencer à me ekple bugbato katan me o katan no to jiko e ya ti tere mi anti ta flache mi manga ho americo mi apunyata ale nya da series yamti gero mi nya e no da drarodim be yo agere kame ka ke ya ti tere mi anti ala be radio state pe yu kenami kona wona ya pe ji ya etu ape mi ayira hu ngodo fonye gaglu Michel wako agbere konami mi akomite eye ni mi agere ko mi apunyata ale mi da series yamti akpe eye mi dodungo hu ngodo mi ayi eye mi gbogola mi ato mamle to konami en ya komona na okuno awo dadanya wese mi do la bu e to ku no godo awo no fine welo mi do la bu e to ku no awo e honya welo mi do la bu ya to ku no godo menya pe ole piji menya pe ole tua domese toji la wo menya pe ole piji menya pe ole tua domese toji la wo menya benela jiku pom yejila menya benela jiku aka danye ba foi hodea mi ma de nenemo ya yinya sela gede ogbona mi etro ya ye odo da na mi be mi adaya mi anoya matima da foi ya magbo pleno ape vio nenemo nya sela nyu ape tokla pono mi agere kwa me mi ape mpepo apunyata ali mi na series yamti mi ato mi si hu de vio ne fon anyigba kuto jijia turupu nyaka na koru de mi adaya ple popo me o ale be do do agere popo me ma ha akpe mere kui yo turu kama pore nyama jila ya ware ka flan tous kwa ma yi nya boko ko nya pastor ji be mi le ngbegble ni nka akam atoni amiabe enowa jetobani enowa etowa ajetobani kula wa chumo pastor atoni vinobe ime viajawo mo le nya gbofan parce que mo ma ji malema mo le nya gbofan esia on da shire mom bukotoro da si mam pastor to da si ma madu mo awo na mi acho mo ya va gbo ware ka fran ne conseil ni la te woni re awo ni ne bajo esia ase de bodora mo ya ma le vovere nto sia akpe bukoro ke ngaro mi afro le fio pastor ke tan ngaro mi afro le fio ngaro mi achaka mo sia nka don le sia mo nyu amova gbonye to no atu hotel elegbo le pastor wa grobe de via ja wo no e ti to do menye ma to mo mi no ho hotel ale sikakan de via le ayam dale lo mo fifia mi pomda c'est un nkejo nse kabonyo pastor mi ono jijo ma bo call me jijo mo sia amagba da lo chono jijo mo sia ne nkele njane de to na se fiomia akpe mi ate grobe nkele na domura ya mi po a mole yi matefo sia ma de kuku ne mi ano nya na diamia be ne leji ne ba poturu ne victoire que no wa dodu no dodu a no wa te po wa da no dodu fo a normalement nka mi ajaja que ne igoa yele wa de kuku ne eno abe nka iwo abe mo sokyo ke ne fipo de ngba no ayo mo ne wa gbe agbomo ni oro ayo agbelo mle dolo nya be no ene yo ajino jine fane mi opata mo kwata onyi yangblo le hihianti bele no mkeke o me avio onka wa chitre da oba ajila onu ba mo vava ajino baba de nemi mejibe ma glo be mele to ya ka gba glo utro ya le pedo jibe nu ya nto ahwa pe le hihia mablibo eno ine jim bolon va hihia ma wo siasia nchanu nye va letre na gbanyi nu gbegble alo nu ma gbaju le sinto sha me ka wela cho na chonji
amene le nu vunda le nu anu le nu vunda le yin to do kwinu eye ma gbo be ne ma me am jesie do kwu mi jijo nu ma nu ka le se kpono ele nya be nya jeto amene gbleva e be ajeto ajevie ji na jevi mini mi jijo nu mo mi jijo nu mo ajevi mini na dia mo ji ne fa ne mi am ji ne jema yo anya ka ho afode ka vide gbenyi nu gbogbo be to gbogbo o si be le jije ne po wa be nu anya jeto wa be ameka nya be nu ka ya ka mi jijo nu malo mo mu kokko e mo mi lan pe dum nya do kuyonto no ina jimanya jeto no ina jima mo kana cho no achonji kama na do apa no ta o shala bope mo se mi afokpe mi anu a o be butoto ku no inti o chon gbedodo pero be nu la nyuno ya jeji no la yin gbazi no to lo e ma pa saga e mo fifo de vanu angba be ino nya jeto e mo kone mi jijon ma mele to ya gba vento ayo mi jijon nyevelia yo meto ne fisia ogwe ponya ta kumya da sesenti mi jijonuma eji mia no teno aglobe nya tepe no ojijonuma doa evimanya jino hikema manya vano ta mia no tere mia mama Elise banya chajibe no wajijonuma nya tepe tie mia no ajibe pomu ne so ama de kuku ne be dodo e bo wanyi be ne kpo tokpagoji ne kpo no kpagoji ne ba ayo o de vio po mo no anwan do do ne lesin no be vio wa o de kakpo am kajibe ne de vio ba nyine ocho ta vio ocho yo de via ba po mo am kajibe la yin no po ya wa do onuma dolo ta ma gbobe toji no to akpene mi lo ta mijijon ma yaka ne turale miam e mia no vio ne li no yibo ko gbo o gbura no be o no wele nglema no tro jiem ka flam no yo bo ko gbo no am noe bokwa enobani dranamdo bokoma gblenamu ta no ne do tunu wa ne sin anyire e mia fofo e ore ni pastor e mia fofo ni prophet obo yo kponanu e ono na nu gbon ne mia dada e kemo le tepo wa mo sogbo ameke na ni anyagbele da ndraro to banyina magbana po magbana do ta yagbo ne le di be yo ve kanu se yo gbon ne yo bereka mo wa no no tenu mo ne mia gba no ama da mia no no mo le vo no molofo no de kakwe mi wula mi anu ogom mi wula mi atogom na gbomo ne ba nyunu mi lo toji no to mi da pe ne mi lo eto sinaji wo eno sinaji